Des milliers de Grecs font grève dans tout le pays. Le 18 mai, un énième mémorandum prévoit de nouvelles coupes dans les retraites et les salaires, alors que la population est à bout de souffle. Nous sommes avec Alexandra Martiris, qui est une étudiante qui nous explique pourquoi elle est là. Είμαστε σήμερα εδώ ενάντια στην ψήφιση του 4ου μνημονίου, παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ είχε υποσχεθεί ότι θα σταματήσει τα μνημόνια και την κρίση. Αντιθέτως, συνεχίζει την ίδια πολιτική. Μεγάλο κομμάτι της νεολαίας αυτή τη στιγμή φεύγει σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να βρει δουλειά, ακριβώς επειδή υπάρχει τεράστιο ποσοστό ανεργίας. Όπως και ένα άλλο κομμάτι συνεχίζει να παλεύει εδώ πέρα μέσα από τους αγώνες που δίνει, ακόμα και αν είναι σε επισφαλές μορφές εργασίας. Ok, ευχαριστώ πολύ. Côté jeunes, le chômage stagne à plus de 45%. Côté seniors, c'est la 13e coupe dans les retraites depuis 2010. Aujourd'hui, les pensionnaires grecs ont perdu l'équivalent de 7 mois de retraite par an. Une situation qui touche plusieurs générations au sein d'une même famille. Bonjour Maria, bonjour Valia. Comment est-ce que vous voyez le futur de votre fille? Are you worried? Φυσικά και ανησυχώ και πάρα πολύ. Δεν υπάρχει δουλειά, τα πάντα καταραίουν. Δεν είμαστε καθόλου αισιόδοξοι. Δεν έχουμε εμείς δουλειά και δεν ελπίζω ούτε και τα παιδιά μας. Και εγώ ανησυχώ και για πλέον όσο μέλλον έχουν οι δικοί μου οι άνθρωποι, αλλά και εγώ ότι ξέρω ότι σίγουρα δεν θα βρω καμία εργασία και θα είμαι άνεργη σε αυτή τη χώρα όσο υπάρχει αυτό το κράτος, έτσι όπως είναι. Is it useful to come here and protest? Does it change some? Ότι πρέπει όλοι να βγούμε από το σπίτι μας, να βγούμε στον δρόμο και να δείξουμε ότι είμαστε αντίθετοι σε όλο αυτό. C'est ici à Syntagma en juillet 2015 qu'il y avait eu la grande manifestation contre le référendum, vous vous rappelez? Eh bien, aujourd'hui, 2 ans plus tard, il ne s'est pas passé grand-chose. Et malheureusement, les gens sont encore là pour manifester parce qu'ils ont l'impression que leur vie ne s'est pas améliorée, leurs conditions ont empiré et que l'Union européenne est insensible aux difficultés qu'ils sont en train de vivre. Ancienne membre de Syriza et présidente du Parlement, Zoé Constantopoulou a fait de la lutte contre l'austérité son cheval de bataille. Ça va faire bientôt 10 ans que les mesures d'austérité ont été mises en place avec la crise. On a l'impression que ça ne s'améliore pas. D'ailleurs, les derniers chiffres disent que la situation où le PIB grec est encore en déclin. Ça ne marche pas? Il ne s'agit pas de chiffres, il s'agit de vies humaines, des jeunes gens qui ne peuvent ni créer de famille, ni rêver. Donc il est de notre devoir de mener cette lutte qui est une lutte de démocratie, de dignité et de contenu de vie. Bonjour Monsieur Lafazanis. Pour Panayotis Lafazanis, ancien ministre Syriza, aujourd'hui brouillé avec Tsipras, cela va même plus loin. La Grèce doit quitter l'Union européenne. 100% είναι λύση, πρέπει να φύγουμε άμεσα από την Ευρωζώνη, να περάσουμε στο εθνικό νόμισμα με ένα ριζοσπαστικό πρόγραμμα, στη διαγραφή χρέους, με αυτό το χρέος δεν μπορούμε να αντέξουμε, στην εθνικοποίηση των τραπεζών και σε ένα πρόγραμμα παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας. Αυτή είναι η διέξοδος, αυτή είναι η λύση. Αμερικανοί, φωνιάτε στο λαό! Arrivée devant le Parlement, la manifestation est rapidement interrompue par les forces de l'ordre. En moins de 10 minutes, la police disperse la foule au moyen de gaz lacrymogène. Une façon pour le gouvernement d'ignorer ces problèmes alors que l'austérité, pourtant, continue de ronger la société.